السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسية. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة، وصفة سهلة مهلة. اليوم غادي نديرو البسطيلة بطريقة جديدة، بطريقة راقية، في المنظر وفي المذاق كتكون ولا أروع. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو إلى الآخر وتشوفوا المراحل كاملة باش إن شاء الله تصدق لكم هاد البسطيلة. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette, une recette de pastella au poulet sans feuille de pastella avec la pâte à msemen. Donc si elle est excellente, donc si vous êtes intéressé par cette recette, je vous invite à suivre la recette jusqu'au bout. Donc ça va être comme toujours une recette bien détaillée en arabe et en français. Je vous laisse découvrir les ingrédients ainsi que la préparation. Voilà كما راكم تشوفوا كتكون في المنظر ديالها راقيه جميله بزاف وفي المذاق تكون فريمون بنينه بزاف. درتها اليوم بالدجاج ونتمنى تعجبكم وتتبعوا لا فيديو الى الاخر وتشوفوا المراحل كامله باش تصدق معكم هاد البسطيله نتاع الدجاج ان شاء الله. Donc nous commençons à la barakatillah. Nous commençons par faire la pâte. Donc la pâte de msemen. Donc on a besoin de 3 verres de farine. Donc moi j'ai pris 10 tasses. Donc j'ai fait une grande bastilla dans un grand moule. Donc si vous voulez plus petit, donc vous remplacez les tasses par des verres. Donc là j'ai une tasse de semoule fine et 3 tasses de farine. هنا في المقادير عندي 3 ديال الكوب ديال الفرينه وواحد نتاع السميده الرقيقه. دونك انا درت في هاد الكؤوس اللي هادو نتاع القهوه هكا، والا بغيتو ديروا يعني تضاعفوا المقادير تقدروا. غادي ندير واحد لا levure chimique. Donc je rajoute une levure chimique et un peu de sel. Donc là c'est la pâte à msemen, la base, sauf que là j'ai mis de la levure chimique. Ensuite là je prends une cuillère de miel. Donc là on fait la pâte à pastella. Donc je mélange. J'ai mis 3 verres de farine, un verre de semoule fine, une cuillère de miel et une levure chimique, une pincée de sel. Bien mélanger la farine et la semoule et ensuite on va ramasser avec de l'eau froide. Donc كيما شفتوا معايا درت 3 ديال الكوب ديال الفرينه، واحد ديال السميده الرقيقه، واحد المعلقه ديال العسل، درت واحد الخميره ديال الكاطو وشويه نتاع الملح والماء البارد باش نجمع هاد العجينه. يعني هاد العجينه غادي تكون بدون دلك بدون تعب. فريمون تبعوا معايا المراحل كامله غادي تشوفوا هاد لاباط غادي تجي يعني لاباط نتاع المسمن بلا ما تعجنوها. غادي تشوفوا غادي غير تجمعوها وغادي تخدم بوحدها. نتمنى تكونوا فهمتوا وتتبعوا معايا المراحل كامله. Donc là à l'aide de l'eau froide, donc à peu près 2 tasses d'eau froide pour ramasser la pâte. Il faudra obtenir une pâte qui est pas trop dure. Voilà, j'ai juste ramassé la pâte. C'est une pâte très facile à travailler, donc sans la pétrir. Donc une pâte sans effort. Et je mets un peu d'huile d'olive et je la réserve dans un sac en plastique et je la mets de côté. Entre temps, je vais préparer ma farce. Donc ça va être une bastilla au poulet. Donc j'ai pris le blanc de poulet. Pour ma part, j'ai pris à peu près 1,5 kg, 2 kg à peu près. Voilà, j'ai mis les épices et les oignons. Donc en épices, j'avais pris une petite cuillère du curcuma, une petite 2
cumin, deux paprikas et du gingembre. Donc voilà, et deux grosses oignons. Donc là je rajoute le persil et de la coriandre et je vais laisser mijoter tout ça sur feu moyen. دونك هنا عندي الشرائح نتاع الدجاج او الصدر ديال الدجاج. اللي عندها الدجاجه كامله تقدر ديرها. انا درت غير الصدر ديال الدجاج وشرملته، درت له يعني جوج بصلات كبار اللي قطعتهم هكا، شلطتهم، قزبر والمعدنوس، ودرت توابل. درت شويه الكمون على حساب نص معلقه الكمون، الفلفله، الجنجبير والملح وزيت الزيتون، ودرت الثوم، حتى الثوم درتها. Donc j'ai oublié de vous dire que j'ai également mis de l'ail et de l'huile d'olive, à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Donc je laisse cuire tout ça. Et par la suite, j'ai rajouté un citron confit. Donc la pastella, il faudrait du citron confit pour donner le goût. Voilà, j'ai laissé mijoter. Une fois que votre poulet est bien cuit, vous le retirez de côté et vous préparez la vermicelle. La vermicelle, donc 250 g de vermicelle que j'ai mis dans un saladier et j'ai versé de l'eau bouillante par-dessus. فوالا كيما شفتوا درت الدجاج ديالي. من بعد ما الدجاج طاب حيدته، خليت غير ديك البصله تشحر مزيان، نقصت لها يعني كما تشوفوا. الدجاج درتو يبرد وقطعته هكا، وديك لا فيرميسيل درت الماء طايب، طيبته مزيان وكبيت فوقه، يعني هاد لا فيرميسيل تاع الشينوا. وصافي غادي نزيد ديك لا فيرميسيل، هي غادي نخلطها مع داك الخليط ديالي، يعني ديك البصله اللي طابت فيها، ديك البصله اللي طاب فيها داك الدجاج هكا. غادي نرد ديك الشوربه الصينيه تما باش تدخل معها داك يعني ديك التوابل. ومن بعد ما قطعت الدجاج هكا مرصويات حتى هو زدتو ضفتو، وغادي نضيف له على حساب الزيتون، على حساب درت واحد الجبنيه هكا صغيره، يعني يبقى لكم الاختيار، بغيتوه ولا ما بغيتوش ديروه. وبيان سور كاين تما حتى السيترون، هذاك لو سيترون مصير حتى هو قطعته وزدته في داك الخليط. وهنا درتو في واحد لاسيت كبيره باش يبرد، باش ما تشرقليش العجينه. Donc une fois que mon poulet est cuit, je l'ai retiré, j'ai découpé en plusieurs morceaux. Ensuite, j'avais préparé la vermicelle et une fois que la vermicelle était prête, je l'ai remis à notre sauce oignon. Et ensuite, j'ai rajouté par-dessus les miettes de poulet, l'olive verte, et j'ai mélangé. Et j'ai réservé dans une grande assiette pour refroidir. Entre temps, là, je suis en train de préparer donc la pâte à msemen, la pâte à pastilla si vous voulez. Donc on fait comme pour le msemen. J'ai divisé en 6 parties et là je commence par étaler la première. J'ai préparé donc le moule, un grand moule. Donc moi j'ai vraiment fait une grande pastilla. Donc là je prends mon moule en bas, j'ai étalé la pâte. Je la mets par-dessus comme c'est assez clair dans la photo. Et j'ai fait fondre du beurre que je mets au milieu comme ceci avec de la maïzena. Donc si vous n'avez pas la maïzena, vous pouvez mettre un peu de farine. Donc je vais mettre du beurre et ensuite de la maïzena. Ensuite, je refais la même chose, une deuxième couche pareil, j'étale la pâte et je la mets par-dessus. En fait, il faudrait en faire 3 et au bout de 3, on va mettre notre farce. Donc là, c'est la deuxième. Je vais refaire la troisième, toujours pareil, toujours le même système. كيما راكم تشوفوا معايا درت واحد يعني داك لومول الصنين اللي غادي يمشي للفران اللي طيبوا فيه ديك البسطيله. انا درت الطويجينه يعني المقله الوجديه. سرحت هذيك العجينه ديالي مسمن. العجينه الاولى هذيك العجينه قسمتها على 6. الاولى سرحتها مزيان وخرجتها على ديك الطويجينه كامله فايته على برا.
ودنيك دهنت فيها الزبده ودرت لها المايزينا، غادي نسرح الزوجه حتى هي غادي نسرحها فوقها، عاود غادي ندير الثالثه. من بعد ما ديروا ثلاثه غادي ديروا ديك الحشوه اللي تكون بردات بطبيعه الحال تكون بارده، غتجيبوها تكبوها في الوسط كما راكم تشوفوا. من بعد ما حطيتوا الحشوه ديالكم درت لها الفرماج هكا الفوق، يعني اي نوع نتاع الفرماج عندكم ديروه، وغادي نشد هذوك الجناب وغادي نجمعهم كما راكم تشوفوا. من بعد ما جمعتها غادي نعاود نقرص اللي بقاو لي، يعني بقاو لي 3 اخرين، غادي نزيد غير زوج فوقهم، والسادسه غادي تشوفوا واشنو غادي نخدم بها. المهم تبعوا معايا وبقاو معايا غادي تشوفوا كلش. Donc là, au bout de trois parties, j'ai mis ma farce. Et ensuite, une fois qu'on a mis la farce, bon, la farce, il faut qu'elle soit bien froide. J'ai pris tout ce qui avait débordé, donc les bords, donc pour former quelque chose d'assez joli. Et ensuite, je refais, donc il me reste encore 3. Donc là, je refais la même chose, donc pour la 4e. Je l'étale et je la mets par-dessus, comme c'est assez clair. Donc je tire sur les bords, puisqu'on va la retourner encore une fois. Donc là, je remets du beurre à nouveau et un peu de maïzena. Et puis je vais refaire une, donc celle-ci c'est la 4e. Je vais en faire une 5e et la 6e, ça va être pour la déco. Donc voilà, là celle-ci c'est la 5e. Donc je fais pareil, je l'étale sur mon plan de travail et je la remets par dessus. Voilà, là nous sommes arrivés à 5 parts. Je prends une grande assiette et je retourne donc ma pastella et je refais la même chose. Donc tout ce qui déborde, vous pouvez soit le couper, soit bien l'étaler. Surtout il faut bien l'étaler, il faut pas faire de voilà, il faut vraiment l'étaler pour qu'elle soit vraiment fine votre pastella. Donc essayez de faire quelque chose d'assez joli. Et voilà, je la retourne à nouveau et je la remets dans le plat qui va y aller au four. Donc celle-ci c'est la 6e. Donc la 6e, je l'étale comme vous voyez là, c'est assez clair. Et je vais faire des traits, enfin je vais découper là en fait en longueur comme ça. Et puis je vais faire des petits dessins sur ma pastella. دونك كما راكم تشوفوا درت كما يعني كلشي واضح في لا فيديو. درت يعني هنا هاد البسطيله هزت لي 5 نتاع يعني نتاع ورقت 5 تاع الاوراق ديال المسمن، والسادسه كما راكم تشوفوا السادسه خليتها وسرحتها وقطعتها كما راكم تشوفوا هكا شرائح طوال، وهادوك غادي نزين بهم هاد البسطيله، غادي نعطي لها واحد المنظر اللي غادي نزين بها، يعني عادي غير بديك الورقه ديالو غير بديك العجينه ديالو غادي نديرو نشكلوه يعني باش نعطيو له واحد المنظر جميل ونبص، يعني فعلا كيجي داك المنظر ديالو كيجي جميل. وكتجي ما شاء الله كتجي مقرمشه، يعني تجي انا كنقول كتكون احسن من البسطيله، يعني احسن من الاوراق تاع البسطيله. جات فريمون بنينه بزاف وانا درتها كبيره كما عارفين هاد المقله الوجديه راها كبيره، ولكن الحمد لله كلوها يعني كلها تبارك الله. فريمون كانت جايه خطيره في المذاق وفي المنظر. نتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما توجدوها لعائلتكم وليداتكم مع حنا عندنا لي فاكونس. الوغ ما شاء الله الواحد كيتغدى كاع انصامبل او يتعشى ولا غدا سورتو، باسكو كي يكون المدرسه لا بلوبار اللي كاين اللي عندها ولادها في لاكانتين، كاين اللي خدامه، كاين مع هاد العطله، وعلاش لا الواحد يدير هكا مع العائله يتجمعوا عليها. مي فريمون كتجي خطيره. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. انا ان شاء الله درتها وعاود درتها وغادي نعاود نديرها لحقاش عجبت ولادي بزاف. والزوج ديالي حتى هو قال لي هذه احسن من البسطيله نتاع العاديه. ونتمنى حتى نتوما تكون عندكم يعني نتوما تعجبكم.
وتفرحوا وليداتكم وهكا صافي واحد الجو عائلي. فوالا كما راكم تشوفوا انا درت لها اللوز ايفيلي هكا. المهم يبقى لكم الاختيار، نتوما تفنوا مع راسكم. انا وريت لكم واحد الفكره وانتوما تفنوا مع راسكم، كل وحده والافكار ديالها. انا المهم شي حاجه بسيطه اللي درتها وانتوما ان شاء الله ديروا ما احسن. دونك فوالا une fois que j'ai divisé donc la dernière pâte en plusieurs parties, enfin plusieurs. Donc, j'ai terminé la déco comme ceci. Et au bord, donc j'ai mis sur les bordures le fromage râpé et au milieu de l'amande effilée. Donc voilà, c'est une petite déco normale. Et j'ai enfourné la pâte à 150 degrés. Donc il faudrait qu'elle cuise bien comme il faut. Donc au départ je l'ai faite à 150 et après j'ai baissé à 130 et je l'ai laissé cuire. Elle était vraiment très bonne, croustillante et rien à dire, excellente. J'espère qu'elle vous plaira et si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et m'encourager. Et puis essayez de partager un maximum dans donc des groupes de cuisine avec vos familles, vos amis, pourquoi pas. Et puis je vous dis بصحتكم وراحتكم et à la prochaine بإذن الله. فوالا كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم هذه البسطيله، يعني كما شفتوا قسمتها باش نوري لكم الداخل. الحراره نتاع الفرن درتها ب 150 في الاول، 150 درجه، ومن بعد هوت لها 130 وخليتها تطيب على خاطرها باش تجي يعني مقرمله، وتجي مقرمله هذاك التقرميشه ديالها الفوق كاينه فيها وكتجي طايبه على خاطرها، وتكون لكم ان شاء الله ناجحه.